من الستارت اب فيلاج كالعاده من اكس بي اس اف ام ان فيت بالضبط تاع كيلكو متر داكس بي اس اف ام هوني في نسميوها لا بلاس دو فيلاج في الستارت اب فيلاج وين تنتظم اول كورت نتاع فود ستارت لو بروغرام جديد اول بروغرام دو فود تك في تونس اللي كايتي لانسي من قبل ميديانيت انكوبيتر هوني في الستارت اب فيلاج باش تكتشفوا لي 8 ستارت اب اللي شاركوا في الدوره الاولى نتاع لو بروغرام فود ستارت اي كيلكو كوتش اللي رافقوهم بخبرات مختلفه في الماركتينغ ديجيتال كيما سنده باش تكون معنا من بعد في الكولتور انتربرونوريال تكون معنا حسين من بعد وعلى البيزنس بلان ونعرفوا اهميته بالنسبه للستارت اب كيما سي كريم حاضر معنا ديجا نجم نبدا نرحب به سي كريم غربال سي اف او ميديانات وسي اف او ستارت اب فيلاج مرحبا بك. ميرسي وسيم يعيشك يعطيك الصحة. شكرا ليك شكرا قبولك دعوتنا فما باش نكتشفوا وينكت اللي ديجا مازالت في اون بلين كور عملت ريبراندينغ عزيز باشتازي مرحبا بك. Merci beaucoup وسيم un grand plaisir شكون موجود معك اليوم في l'émission ستارت اب justement كيما قلت وينكت anciennement وينكت nouvellement ريزولي ما عرفتش كي نحكي من توا نبداو ديريكتومون. نرحبوا بك الساعة خليو لها شوية معكم عرفتم مش باش نخليو تلموا زوز رجال. Heger Thérèse, au-delà du bio, c'est une agritech. Oui, c'est une agritech, c'est une ferme verticale urbaine spécialisée dans la production de légumes, herbes aromatiques, fruits dans un environnement indoor totalement contrôlé. Mais justement, خلينا نبدا بك انت، اعطينا اكثر تفاصيل، البيتش في دقيقتين 3 دقائق ونص، بنحب نحكي معك زاد شويه على تجربتك في البروغرام هذايا، مي au-delà du bio، شنو هي الفكره، شنو هو البروجي، كيفاش تطور في الست اشهر الاخرانيين؟ D'accord. Au-delà du bio qui gîne en juillet, c'était l'idée. C'était l'agriculture urbaine et verticale. Comment la faire en Tunisie? Le programme nous a donné le push pour le faire. Depuis juillet, on a déjà installé l'usine. C'est-à-dire, bon, je dis une usine pour industrialiser un peu le projet. Voilà, c'est le Mantouche pour le moment, c'est des micro-pousses. C'est la première ferme, la première unité, elle produit des micro-pousses. Aujourd'hui, sous la marque, si je peux dire la marque aussi, c'est Fresh for Season. Mais le projet, c'est une ferme urbaine verticale. 8 étages de production agricole avec un système totalement contrôlé. On contrôle l'irrigation, les nutriments, la lumière artificielle aussi, mais on va contrer l'aspect énergivore avec des panneaux photovoltaïques aussi. Donc, exactement, des panneaux photovoltaïques pour contrer cet aspect-là. Donc c'est le projet, c'est une ferme verticale urbaine. Avec les micro-pousses, c'est des mini-plantes comestibles âgées de quelques jours. Donc, comme les radis, les betteraves, la roquette aussi. Elle a le même goût que la roquette, même plus, et 20 fois plus nutritif que la roquette adulte. سامحني شو معناها en quelques jours؟ C'est en 15 jours. في 15 يوم. في 15 يوم. يكون عندك حد شيء تولي عندك. Oui, في 15 يوم on a une semence, on va trouver de la roquette. Avec un rendement 2 fois plus que l'agriculture, on va dire, traditionnelle, et en hydroponie aussi. Donc avec un rendement qui on va dire, extraordinaire. هذه الفكره نتاع البروجي كانت فكره اليوم وين وصلت؟ اليوم l'usine elle est installée, on est entré en production en décembre. On a eu le label Startup Act en décembre aussi. Donc oui, on a 8 variétés que nos clients reçoivent chaque jour, 3 kilos de récolte quotidienne, une vingtaine de clients et 8 autres variétés sur les bancs d'essai. Oui, c'est les restaurateurs. Oui, les restaurateurs, les hôtels, les revendeurs aussi. On a les épiceries fines, on a la grande distribution. Donc, c'est nos clients. On commence la micro-pousse, la culture de micro-pousse n'est pas vraiment موجودة ولا en Tunisie. مش معروفة برشا voilà exactement en Tunisie. On est en train de sensibiliser les gens pour les micro-pousses, pour manger plus healthy, manger plus petit et bon. باهي هي ياسر اليوم قلت 3 كيلو في النهار. Par jour, oui. في النهار.
pour commencer باش تبدا ولا هذاك هو باش تقعد ديما ولا باللي عملته توا بالاستثمار اللي عملته توا 3 كيلو؟ Non, اليوم 3 kilos pour ne pas gaspiller de la nourriture parce que comme on a dit la micropousse ils la connaissent pas vraiment donc on sensibilise de plus en plus et on produit de plus en plus. La quantité maximale de production elle avoisine les 40 kilos par jour. Très bien. Ben, خلينا ناخذوا فكره تنرجعوا لك من بعد نمشيو من شيتك عزيز باش ترزي ريزولي كانت وينكت دايوغ اللي يشوفوا هوني في لي لوغو غاديك وينكت مي ولات ريزولي شنو تعمل ريزولي؟ شنو الفكره وشنو تعمل؟ Donc justement, au départ, qui m'appelle ici, Résoli, l'idée en fait, elle a mûri à travers justement le programme d'incubation. On avait l'ambition de créer une plateforme de recherche et réservation de restaurants pour les consommateurs en Tunisie. Bah, de la vision interne, elle a été affinée justement. Au Chofna, les hommes vers une cible un peu plus précise. Justement, Radio, il y a eu la naissance d'une nouvelle opportunité. Et le B2B. Donc les magazines, certes, les partenaires, les restaurants, mais les entités, c'est des entreprises. Donc ce qu'on veut faire, c'est justement développer une plateforme de recherche et réservation de restaurants pour les entreprises dans un premier temps, avec notre go-to-market, ou s'expandre ou s'élargir vers d'autres secteurs, que ce soit mis à part les partenaires, les restaurants, aller vers les traiteurs, les pâtisseries, et de l'autre côté, mis à part les entreprises, avoir des ONG, des universités, des associations. Donc notre objectif, c'est d'être, disons, l'intermédiaire de confiance entre les partenaires et les entités. Mais le bidet interne qui m'appelle, c'est entre les restaurants et les entreprises. Sauf qu'on a une difficulté peut-être de trouver des restaurants pour ce qui est des entreprises. Quand il y a un déjeuner d'affaires ou un dîner d'affaires ou un déjeuner en équipe, tu as une certaine difficulté. Il y a les restaurants, les narfos, on en radique. Il y a ça peut prendre plus de temps. Donc justement, le fait c'est d'avoir une plateforme qui regroupe ces restaurants, l'entreprise. Que ce soit l'équipe événementielle, les RH, elle justement de la réservation des restaurants. Il y a la plateforme, il y a une variété de restaurants selon le besoin interne et réserve d'une manière très simplifiée. هذه هي الفكره معناتها اليوم دخلت بفكره ستاشول تالي وي ولا كان مقدم شويه ولا كان فقط فكره voilà كانت une idée de base c'était l'idée justement qui m'appelle d'une plateforme de recherche et réservation de restaurants. نعرفوا اللي عندنا les restaurants d'un côté, de l'autre côté cible نتاعنا ما كانتش affinée et c'est ce qu'on a essayé de faire justement à travers le programme avec que ce soit les coachs, les experts religieux. On a affiné que ce soit la vision mais c'est l'idée interne اللي خلتنا اليوم نمشيو vers une cible un peu plus précise, certes une niche من الاول mais بعد نحبوا justement كما قلت on veut s'élargir vers d'autres secteurs ولا حتى d'autres partenaires et d'autres entités. هي ياسر دونك هذه هي الفكره كانت وين دونك بدل ديجا في 6 اشهر معناتها شفنا البيزنس موديل الى ايفولوي جوستومون تسهل لي هنا باش نمشي لسي كريم غربال سي اف او ميديانات وسي اف او ستارت اب فيلاج. سي كريم غربال اهميه انت رافقتم الكل على مستوى البيزنس بلان اهميته وشفنا كيفاش ديجا 6 اشهر فما كانت تحت كربيسه تحت دون بون سونس معناتها كيفاش يبدل يفي ايفولوي من الفكره يدخل بها من الاول مع البيزنس بلان فات تتطور الامور. شنو اهميه البيزنس بلان تو سامبلومون شنو اهميه البيزنس بلان؟ C'est vrai que أي start-up ولا أي société اليوم elle a besoin d'un BP. Donc quel que soit le stade d'évolution de la start-up, elle a besoin de ce BP parce que ce BP il exprime l'évolution des affaires, chiffre d'affaires, l'évolution des charges, la rentabilité des projets, le retour sur l'investissement. اللي هو c'est un élément capital pour tout investisseur. Donc اليوم ما ينجمش un investisseur يبارتيسيب في الكابيتال نتاعك ولا يدخل معاك en association من غير ما عنده فيزيبيليتي على l'évolution des affaires نتاعك انت votre stratégie de développement. Donc هذا كله c'est un BP mais في الاخر البي بي c'est une résultante نتاع un modèle économique اللي احنا خدمنا عليه في الكوتشينغ هذا اللي هو le plus important d'un BP. Donc le modèle économique ça montre est-ce que tu as des hypothèses fondées, l'étude marché نتاعك, le potentiel cible نتاع le projet, la stratégie de développement de la société à long terme. Généralement نعملوا un BP sur 5 ans pour donner une visibilité aux investisseurs. Donc là où il y a une levée de fonds, c'est un paramètre très important pour la valorisation de l'entreprise. Imagine qu'il y a un investisseur qui veut investir dans le projet interne et قداش نعطيه pourcentage du capital de la société. Donc là il y a une valorisation de l'entreprise. Généralement pour les startups elle est basée sur le BP.
Elle n'est pas basée à le potentiel, les performances de chiffre d'affaires existants, parce qu'il y a des sociétés qui sont en stade de POC, mais il n'a pas lancé l'activité interne, il fait démarrage. Ils ont fait une petite levée de fonds. Oui. في البروغرام فما ستارت اب عملت لوفي déjà. Oui, il y a deux عملوا levée où il y a des questions pointues. Moi je reçois des questions pointues. Karim, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un investisseur qui est intéressé par la société interne, voilà, par le projet. قداش الفالور نتاعي, qu'est-ce que je peux donner? Les méthodes d'intégration des investisseurs et des sociétés, des partenariats. Donc, il y a des questions d'ordre financier. Il y a choix de formation, choix de coaching ou assistance en permanence. Du fait que le modèle économique est dynamique. Donc, les hypothèses sont au fur et à mesure que les circonstances sur le marché sont des paramètres les législations sont. Donc, un modèle économique dynamique avec un BP dynamique. Donc, moi, je suis supposé à tous les stades d'évolution de la société faire des présentations à des investisseurs potentiels à tous les niveaux d'évolution. Donc, un élément très important pour les startups et le column, pour booster leurs affaires, pour apporter des investisseurs. خمسة ست سنين اليوم الخبره نتاعك كريم غربان نحكي مع لي ستارت اب مع التجربه اي اونكور من بديت قبل ما تكون فما يظل لي مدينه انكيبيتر وفوالا معناتها depuis 2018 برشا سنين 2018 باش نرجع لك من بعد باش نسالك جوستومون شنو تنصح بخلاف تو البروغرام بصفه عامه لي ستارت اب اللي يسمعوا فينا كو سوا عزيز قبل ما تخدمنا خاطر اون فافوار دوتر ستارت اب شنو وين ماشي تو بالبروجي خاطر اليوم سي دي موديل وتخرج ميم سي اكيد باش يقعد فما سويفي مع فود ستارت كيما سمعنا البارح في اكسبريسو فسرو كو سوا فيديو رايب مي المراحل القادمه بالنسبه ليك. Exactement. Donc les prochaines étapes, OSIM justement, c'est de lancer la plateforme avec les premiers restaurants partenaires, avoir ces premiers restaurants partenaires où justement qui marquent avec les coachs, voilà, les formateurs d'aliments Josine Marana, l'incubateur, c'était cette stratégie. Donc le fait que c'était d'arriver à générer un maximum de partenaires et qu'on nous mange Marana sur la plateforme et ensuite toi je joue justement les entités Edom. Donc c'est la prochaine étape et justement Artina Rouih a une expérience de 1 an en totalité avec les incubateurs. Donc Bard Medianet Incubator sera avec un autre incubateur pour 6 mois justement pour aller vers le marché. Les 6 mois ont été très fructueux qui on a affiné l'idée. Donc c'est la prochaine étape, la plateforme Résoli qui va être développée pour le début du mois de février avec un lancement stratégique disons pour mars et la réservation de restaurants même avec les entreprises. Donc la stratégie interne mes chers Radik. Résoli.tn Résoli.tn. Donc tout ce qui est بالحق معناتها في الاذاعه دونك قاعد تنوع لنا في لي كاسكيت هاجر تريس دونك au-delà du bio au-delà de Food Start au-delà de Food Start on est en train de faire des essais pour d'autres produits et pour faire de l'export mais avec des produits déshydratés donc des micro-pousses déshydratés d'herbes déshydratées pour aller vers l'étranger on va dire l'international. En plus c'est des micro-pousses, en plus déshydratés, voilà, oui. L'export iconasel, quand exactement, c'est pour cela on va vers la déshydratation. Micro-pousse, roquette, Arlab Pradesh en général. Arlab Pradesh, on va dire Arlab 3 fois. 3 fois. 3 fois, oui. Plus de 20 fois. Plus de 20 fois. Voilà, avec un goût plus de... Vous allez goûter. Il y a un stand, vous allez goûter. C'est bon, ceux qui ont goûté, ils ont dit que c'est super gustatif. J'attends de voir votre avis sur nos bombes gustatives. Merci beaucoup, Chokali. باش نعوضوكم du moins في البانيل هذايا حبيت نعيط السكسيد فود دونك الي عباس elle est là, voilà, باش تلتحق بنا وحسن سعدي دونك منتلي كيما البنتلي نديو معاك منتلي انا حضرت جوستومون شفت الريبيتيسيون اكسلون بيتش حتى من النهار الاول معناتها في لي سيليكسيون وكل فريمون وقت اللانسمون دو بروغرام و جي في اون ايفولوسيون كبيره وين وصلت
كيف تشوف؟ Sadi, bien sûr, le CEO de Mently. Mently, c'est un programme, c'est une application d'intelligence artificielle. Elle détecte les symptômes de problématiques psychonutritionnelles عند العباد وتعاونهم تعطيهم دايت تتماشى مع البوزوان بتاعهم. احنا تو بعد avec le programme de Food Start وصلنا انه كملنا البروتوتيباج de produits, عملنا 3 premiers ventes pour 3 mois, donc 9 orders, 9 produits بعثناهم. On est en train de créer un système de testing plus sophistiqué pour avoir plus d'informations. Et nous نعملوا بها training تاع الروبو نتاعنا نتاع l'intelligence artificielle اللي تنجم بعد توصل تحسن الريزولتا لليوتيليزاتور. دونك حسين منتلي اليوم ابليكاسيون انا تحتاج ان وين ندخل معطيات معناتها نقول لها شنو عملت شنو قعدنا كل شيء اللي ياخذ يهبط الابليكاسيون على تليفونه يحط لي انفورماسيون بيولوجيك نتاعو طوله عرضه الميزان نتاعو شنو مسؤول وشنو مساكل اي اوسي نحط لي انفورماسيون بسيكولوجيك فما اون ليست دو كيسيونير ان كيسيونير اللي وين هو يجاوب عليه افيك سي دو فاكتور فهو كيسيونير مي بالنسبه لك انت عندك قراءه اخرى للاجابات وي دونك الانتيليجنس ارتيفيسيال تاخذ لي فاكتور هذوما بيولوجيك وبسيكولوجيك وتخرج من وراها ان ريجيم personnalisé l'abd هذاك شنو يسق بور لو موا اللي باش يتعدى عليه. باهي هي ياسر هذه الفكره نرجع لك بعد شويه. ساكسيد فود الا عباس مرحبا بك قد لنا روحك شنو تعمل؟ Alors donc Anna Elia Abbès, je suis étudiante chez Tunis Business School TBS et la représentatrice du start-up Saxid. باهي شنو تعمل ساكسيد؟ Alors باهي donc Saxid on a des produits sans gluten. Donc on a commencé par la problématique comme les malades cœliaques. Ils ont le problème des produits, ce sont des produits vitaux pour eux, les farines et tout sans gluten. Généralement ce sont des produits très genre israélienne très cher ou c'est généralement ils sont importés. Donc on a voulu traiter ce problème là par donc notre idée c'est d'offrir donc un substitut tunisien les matières premières donc twins qui fait que les prix bien sûr les produits ils intéressent aussi les personnes qui s'intéressent le lifestyle healthy et tout donc justement on a commencé par la farine sans gluten ou on va inchallah de expand les produits internes. باهي الفكره دخلتوا بفكره انتم تذكر سيتي فريمون حتى انتم وقتها كانت فكره مانتني نذكر فكره 6 اشهر من بعد اليوم كيفاش تشوف ليفولوسيون مع فود ستارت؟ Donc الحقيقه grâce à Food Start نحن on a eu donc c'était réellement first step لنا نحن خاطر on est des étudiants donc c'était une opportunité انه نعرفوا des experts في البروغرام هذايا. On a commencé avec l'INRAT, l'Institut supérieur des recherches agronomiques في تونس. On a élaboré toute une formule et من الستيب هذيك donc بدينا عملنا donc la vente نتاع jusqu'à maintenant 500 paquets. Et la حقيقة c'était une très bonne opportunité باش de un donc la gestion de l'équipe كيف معناتها steps اللي جاو في البروجي et tout donc tout ça était très bien étudié grâce au programme d'incubation اللي احنا دخلنا فيه و on est bien sûr très content d'être parmi vous. Très bien, ben. قبليك شفنا une agritech مع au-delà du bio, شفنا une consumer tech justement مع Resoli et maintenant اليوم c'est une consumer tech وين ماشي بها حسن c'est l'évolution ممكن l'évolution وين ماشي بها bon هو l'évolution احنا دوما دخلنا البروجي نتاع فود ستارت كنا واحد بركه اللي هي بالبروجي كله وانا تو ولينا 3 بيرسون ولينا عندنا une équipe اللي هي بالبرودكسيون بالكرياسيون de cette intelligence, développement et résolution et testing. موجودة l'application اليوم ولا مازال؟ Elle existe mais en état de bêta donc مش خرجناش للببليك مازلنا في معناتها اللي يسمع فينا تو ما نجمش يجربها ولا pour le moment mais باش نجموا يجربوها ابتداء من مارس ان شاء الله. باهي باش يكون في مارس اللانسمون اوفيسيال للببليك نتاع الابليكاسيون. تو احنا اون ايتا دو تيستينغ نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال باش ناخذوا بلوس دو ريزولتا بور بيرفكسيوني البرودوي.
وان شاء الله توا باش نبداو على لو تيستينغ à grand public avec une grande gamme de personnes différentes âges différents sexes et background من بلايص مختلفه في تونس pour moi وان شاء الله d'ici début 2025 نبداو على المينا ريجن على الميليو على نور افريك وميوريان ان شاء الله. برافو يعطيك الصحة حسن. سي كريم غربيل كو سوا هما ولا اللي رافقتهم في البروغرام فود ستارت والا دون لابسولو، شنو اليوم في المراحل هذه اغلبهم ولو انه فما شكون دخلوا ديجا كانوا ملانسين معناتها كيما نقولوا، مي اغلبهم الفكره شنو المهم للي ستارت اب اللي يسمعوا فينا اليوم في مازالوا في البدايات، شنو مهم ليهم انت كسي اف او اليوم باش تنصحهم؟ دونك قبل كل شيء ننصحهم بال معناتها ان فري ترافاي على الموديل ايكونوميك تاعهم. دونك اليوم باش ندخل في سيكتور داكتيفيتي معين جو دوا افوار اون كونيسونس بارفيت للسيكتور اللي دخلت فيه. دونك كيما نقولوا داخل في السيكتور تكستيل. باش نقول لك شنو معناها الموديل ايكونوميك. دونك فوالا دونك لازم تعرف سوقك، تعرف السوق بالباهي، تعرف لي رواج نتاعو ولا ليجيستاسيون اللي فيه، خاطر ان تكست ليغال ينجم يبدل بوكو دو دوني. صحيح. ابخي لا ميتريس بارفيت دو فوتر برودوي. دونك شنو باش تبيع؟ شنو السيرفيس باش تبيع وشنو هما لي زافونتاج نتاعو؟ كومون اتر كومبيتيتيف بارابور ا اون كونكورونس ولا سي فوز ايت مونوبول. Donc un nouveau produit, donc ما عندكش concurrent, voilà si vous allez substituer un produit existant sur le marché. Donc le deuxième point c'est les hypothèses نتاعك انت. اليوم la cible commerciale, comment définir la cible commerciale? La définition exacte de votre cible, ça vous épargne beaucoup de problèmes style comment commercialiser le produit, la stratégie de pénétration à le marché. Donc, des éléments très importants. Et puis, une visibilité à long terme. Donc, il y a une visibilité ou il y a des décisions à prendre. C'est vrai, comment je vais fixer la part de marché. Mais c'est une hypothèse. Il y a une décision. Au bout de 5 ans, je dois avoir une part de marché de 30%. Et je travaille sur ce point. Le modèle économique dynamique, il y a des paramètres, je change. Donc, وقت اللي نلقى المارشي صعيب عليا ما نجمش نبدل نولي 25 ما يسالش. J'accepte que au bout de 5 ans j'aurai 25 et puis j'évolue. Je fais les éléments nécessaires pour l'évolution تاعي. Donc الكل c'est un ensemble d'hypothèses, de prise de décision. باش نعرفك انت vous maîtrisez votre projet، تعرف روحك وين ماشي. Donc عندك des objectifs. Même حتى au cours de route معناتها تبدلوا les objectifs ولا des paramètres، je change les paramètres et je m'adapte. Donc ça vous évite, ça vous épargne la perte de temps, perte d'énergie. Donc هذوما les éléments qui يكونوا واضحين من الأول تنجم تقدموا. ونحس حتى أنا كانفستيسور اللي عندك فيزيبيليتي وعندك فولونتي و vous avez fixé des objectifs. Donc الكل c'est un tout اللي هما فما des éléments صغار لازم تعطيهم l'importance نتاعهم باش تنجم تقدم قدام. يعني اليوم جوستومون كريم غربيل مهم ياسر باش تعرف روحك وين ماشي وكيفاش ماشي، باش حتى كان كيما عبد ماشي البلاصه ينجم يبدل الثنيه ولا يعمل وقت ولا خاطر كريم غربيل ما عادش انا ديما نفدلك اودلا ديزيمسيون خاطر نعرفوا بالكدا في الاوف بين فرين كيما نقولوا ديما نقولوا تبارك الله سبيسياليست في العباد اللي تطيح وتكربس معناتها. حبش نسمي دي ستارت اب فريمون فما دي ستارت اب ممكن كانوا باش يندثروا بين ظفرين ولكن تبدلوا حتى مش كان جست الاسم تبدل بيزنس موديل كان ماشي في ثنيه اخرى واليوم سا كارتون. دونك كوم كوا نفس العبد بلوز او موان الفكره كي نعاودوا نبدلوها نعاودوا نخدموا علاش. دونك اليوم اول مره تعطيني الاجابه هذه. دونك خاطر البنيه صحيحه من الاول. صحيح فما باش تبدل من بعد حاجات من البنيه صحيحه. فما دي ستارت اب كي شونج لو موديل ايكونوميك او بو دو 3 4 ans يبدلوا 6 à 7 fois راهو. مي سي با ان بروبليم معناتها. اليوم vous devez vous adapter معناتها لازم تبدل، لازم تيشونج تخلق حاجات جدد. دونك سيس شنو كريم غربيل كان لخص باش تبدا البنيه صحيحه؟ سيس شنو كان؟ سيس لي ديسيزيون واضحين كلير، تعرف روحك وين ماشي. هاك باش تبدل يقول قال هاك باش تبدل. اي تعرف روحك وين ماشي، مش معناتها اليوم لقيت اوبستاكل نبدل. سي لا استراتيجي لا تكتيك. لا استراتيجي نحب نوصل لوبجيكتيف هذاك، لا تكتيك نتاعي اليوم لقيت اوبستاكل هوني جو بو زابي ونتعدى. فما حاجات تعاون مثلا في السكيلز تاع لونتربرونور بيدو في لو بروموتور. فيك حسين قال كيفاش كان وحده ولا ثلاثه ديجا رابيدمون 6 اشهر دي بروفيل متنوعين. بيان سور السوفت كيز نتاع البروموتور الفولونتي نتاعو اهم حاجه في البروجي. راه نجم نلقى بروجي ناجح اليوم افيك البروموتور، خاطر مش البروجي ليدي في حد ذاتها نعطيها لاي واحد تنجح.
البروموتور عنده à 90% من réussite نتاع البروجي هي الفولونتي نتاعو بيرسيفيرونس la capacité à s'adapter la visibilité نتاعو à long terme la capacité à anticiper à gérer les problèmes خاطر ما نكذبوش راهو اليوم في la vie d'une start-up راهو il y a que des problèmes إذا كانك أنت vous ne résistez pas ومن أول إشيك تطيح وما تعاودش تقوم donc ça sert à rien d'avancer معناتها من الأول يا عندك فولونتي تحب توصل في الآخر مش نوصل سينون يعطيك الصحة يعطيكم الصحة باش نكمل معاك آلاء عباس دونك انتوما وين ماشيين تو بالبروجي من بعد فود ستارت Alors, déjà, on a commencé avec la production. On a eu l'opportunité d'avoir plusieurs stands. Fibacha Blaise, qui m'a Darzmain, qui m'a Géant, Azure. Donc, c'était une opportunité de visibilité d'Inanahna. On a eu, qui m'a Sikalim, donc on a eu la mission interne, c'est de promouvoir l'agriculture tunisienne. D'offrir une gamme des produits des prix abordables donc réellement c'était une opportunité de les avis pour nous donc dans le futur on envisage bien sûr la production active de la farine interne on veut bien aussi diversifier la gamme هذيا pourquoi pas donc نوليو نخدموا في des biscuits تكون حاجات اكثر plus divers اكثر للعباد bien sûr. Elle est le point fort تاعكم يعني اليوم هي الفرينة اللي تعملوا فيها ولا لو برودوي ولا الزوز ترانسفورماسيون ليتير انتوما شنو هو ريالمون ساكسيد؟ احنا احنا ريالمون دونك احنا سي اون فارين سون gluten و لو بوان فور نتاعنا ولا تبيع لي فرينة ريالمون يس فوالا تبيع لي في مقرونة مثلا ولا بدينا فوالا جوستومون احنا لو بوان دي ديبار نتاعنا هما لا فارين 100% تونيزيان ولي ستاند اللي حكيت عليهم ديغوستاسيون ولا بعد؟ Dégustation ou bien sûr c'était une opportunité de promouvoir le produit donc réellement ça ne fait pas des ventes jusqu'à maintenant. D'accord donc بديتوا تبيعوا بدينا نبيعوا ما احلاهم علاش ديما نشجع سو تيب دو بروغرام اليوم كيما تاع ميديانيت انكوبيت الفود ستارت لانه انت 6 اشهر تالي عندك جست فكره جوستومون كي تقعد فكره وتنساها تلقى بروغرام كيما هكايا يدعمك تلقى روحك في جيون في ازور سيتي ومع مواطنين ويديغوست ويجربوا في الماركه بتاعك وتبيع. وي Ça c'est magnifique. C'était magnifique الحقيقة و c'est grâce معناتها البروغرام هذايا اللي نحنا on avait beaucoup de soutien من عند برشا des experts et des personnes qui étaient intéressées بالبرودوي هذايا donc الحقيقة on est très ravis d'être ici parmi vous. Merci. يعطيك الصحة برافو إلي نتمنى لك too much success السكسيد يعطيك الصحة شكرا ليك برافو زاد منتلي دونك فكره هايله نستناو في الابليكاسيون نستناو فيرسيون بيتا عطينا لينك سبيسيال بور دي بيتا تيستور تحبش احنا تو ديجا باش نخرجوا ان ابيل فيغ لي بيتا تيستور باش نعملوا سيليكسيون وين يتبعوكم باش يلقاو ستومون لي نوفوتي دونك عندنا اون باج فيسبوك اسمها منتلي اوفيسيال قول لك كيف تكتب خاطر منتلي MNTLY من غير لي فوايال جوست لي كريك فوالا دونك منتلي اوفيسيال تلقاوها على الفيسبوك ديجا باش نحطوا عليها لابيل او بيتا تيستور باش اون فا سيليكسيوني اون سونتين دو بيرسون pour tester le produit avec eux. يعطيكم الصحة برافو وانت وين نلقاوك سي كريم غربال؟ في ميديانات في الفيلاج بارتو. يعطيك الصحة توكا كان يحبوا يلقاوك على لينكدين نتصور كان عندهم دي كيسيون راهو يعاون برشا هكا باش نسيب عليك الجمهور. افيك بليزير دي كيسيون على البي بي خبرة تو سكي بي بي. برافو يعطيك الصحة سي كريم غربال باش نمشيو فاصل قصير ثم راجعين باش نستقبلوا بعد شوية بالنسبة للي كوتش كيما قلت لكم قبليك باش تكون معنا سندا علوي دونك بلوتو كي اكومباني على لاسبي ماركتينغ ديجيتال وكل رافقتهم في البروغرام فود ستارت حسين بن منصور هي دي راش ميديانات ورافقتهم اكثر على الكولتور انتربرونوريال ومازالوا باش يكونوا معنا دونك جي تي ديكس كي سون سي اون اغريتيك انيس بن غاليه ايكو مارك دونك اون اغريتيك زاده احمد حمدي بنين دونك في الليفريزون بلوتو دونك شهاب فتناسي واوكلا سي كونسيومر تك محمد اشرف مرابط فاصل قصير ستارت اب spécial Food Start le programme ou le programme Foodtech parmi les premiers en tout cas في تونس lancé par Medianet Incubator